वीरभूम जिले के पूर्व तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुव्रत मंडल और बोलपुर थाने के आईसी लिटन हलदार के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें आईसी सीकेआर और अन्य राज्यों की राजनीति को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपनी बात रखी है। पुलिस ने बोलपुर थाने की एफआईआर दर्ज कर गैर जमानती धारा भी जोड़ दी है। अनुव्रत मंडल को भी पेश होने का नोटिस दिया गया है। कुछ दिनों बाद आखिरकार अनुव्रत मंडल सामने आए। इस संबंध में रानाघाट उत्तर पश्चिम से भाजपा विधायक पार्थ सारथी चटर्जी ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कहा, आगे सुनिए। অধ্যত্তর কথা আমি বলবো না, তার কারণ ওর এত সাহস নেই যে অতটা ঔদ্ধত্য দেখানোর মতো। পুলিশের ওপর পুলিশ শুধু না, আইসি তো ছোট, ওসি আইসি ওর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। ওর কাছে হচ্ছে অ্যাডিশনাল, তারপর যে ডিজি পর্যন্ত। কাজেই ওর ঔদ্ধত্যর জায়গাটা যে ইন্টেলিজেন্স বা যার অনুপ্রেরণায় ওর এতটা ঔদ্ধত্য, তিনি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণার মধ্যে দিয়েই উনি এতটা ঔদ্ধত্য দেখায়। তা নাহলে ওকে মুখ্যমন্ত্রী ওর মাথা থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরিয়ে নিলে ওর এক পয়সা দাম নেই। এটা খুব পরিষ্কার, বাংলার মানুষ এটা জানে। কাজে ওর ঔদ্ধত্যর কথা কি বলবো, তো যেভাবে দেখাচ্ছে, শুধু অনুব্রত মণ্ডলই না, এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতারা আছে তারা বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি পুলিশকে চমকানো ধমকানো, এগুলো চলে ওদের ক্ষেত্রে। কাজে এটা নতুন কিছু নয়।